seteja para tantaretan Majelis Ratibil Haddad sebiasa along-olong apol kompol setiap malam Jumat mentar-mentar kalaban istiqomah along-olong setiap malam Jumat ng majelis kaadito dan kulaban panjenengan seteja kenginga paparing rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala pangapora selalu ikani seren bi Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para teretan, para hadirin seteja dan kulaban panjenengan sebagai umat Islam seki paringan rezeki odi sareng Gusti Allah kaadinto perjuangan kita peke selamanya bagi ibadah kulaban panjenengan pada taoning nasib bekal ka swarga napa bekal ka neraka sejelas kormaten yang iman bakun swarga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapun Kanjeng Nabi orang terakhir kalimat dari akalbu, dari lesan nah, dari aten nah, ki bada la ilaha illallah nah, pakun masuk surga. Bahkan deki di akhirat siapun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ketika orang masuk ke surga ampun kapi. Neraka ka dinto lai se orang-orang sakrosak kapi. Niki perintah bi Gusti Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Nabi, ya Muhammad akhrij minan nar man kana fi qalbihi min la ilaha illallah mithla khardalin minal iman. Muhammad debuna Gusti Allah taala tulisare olok tuli neraka mun kengki beda orang si andi la ilaha illallah teka sa koncoon koko teka sa bilis podek mun ki beda kelpun iman na dalam aten na tuli angkes teti orang gak dinto selama yang iman kelenun sanyak banyak antu sana pakun masuk surga. Keng kulaban panjenengan saja mun terlalu banyak dosa saya kata tako iman na tak noro tako iman na tak kasango kor iman na ibekta sampai mati sampai cabutnya pakun percaya ke Gusti Allah pakun percaya ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun selesai tak ada kubatir boleh pun cek kau dian gak dinto sekap binna saya alaluin kau dian gak dinto ada si habit ternyata sekejap kapi mathalukum kamathalid dunya kamathali rakibin fanama tahta syajaratin fastayqadha thumma tarak sabun Kanjeng Nabi perumpamaan kaki kapi ban kau dian alam dunya ria pada bener nga perjalanan ngatawen ong nawangan ambu sekejap tertib tinggal melak jeke itina aki pon nawan nikah kau dian alam dunya makanya pernah ini kan dunia modern mungkin orang-orang barat panikah orang-orang kafir nikah kan lah canggih peralatan nyoba experience yang reng mungkin uji coba orang odi kadinto pasemah ke titik terdekat ben kematian dalam artinya betunai coba lagi ke alat orang ngin nyabena kapi detak nih orang ngin kesadaran iko orangnya sampai titik paling betes paling sekoni paling sema mon pakai bebe boleh mate penang nang selama beberapa saat marin dari kadin to pabeli boleh normal tero congwa napa sih pada di dalam pikirna ternyata orang yang uji coba di dalam laboratorium gak dinto ngoca aki nika sampai makin badan nang Wikipedia gak dinto orang yang saya mengalami uji coba gak dinto ternyata orang gak dinto saya uji coba perkiraan nomor 35 tahun. Tinggal cegah dari dari koma kan. Koma beberapa saat. Beli boleh normal. Tanya aki. Bi dokter, apa sih rasa aki kaki gila? Ternyata pon ngetahuin kau di naaban tibi mulai ki baji seakan-akan rekaman. Mulai ki baji sampai detik terakhir. Ketahuan kapi padang tada barang cecer. Kira sana tanya aki, saapa abi dekat kisi ngetahuan kau di negake lengkap jadi. Paling 30 menit. Dalam tang bayangan jadi ya cepet paling 30 menit. Makin tinggi pebeli ka agama Islam. Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika nyerita aki orang kafir gak dinto odin berapa? Lambe cuman lambe berdisi sampai para 100 tahun. Jadi 35 tahun nikah kenyataannya cek pun perasaannya pada ben setengah jam. Orang yang seudi normal sabitek sampai lebih ketika ada depa ke akhirat etanya akibat Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Kaki odi berapa tahun di alam dunia? Wallah ma labithna illa sa'ah. Ma labithna ghaira sa'ah. Coran odi ning saja mangeran. Ternyata mun esek ekor-okor di alam di pikiran kula ben sampean. Kau di nang alam dunia gak dinto 30 40 tahun nih nilai nang akhirat ning setengah jam berarti. Mun sebisa odi lanjang umur sampai sabitek sampai 70 tahun, sejam menika. Bodoh si odi lambek sampai ratusan tahun umat-umat saya sebelum di dalam Al-Qur'an disebut lagi labithna yauman au ba'da yaum. Ashabul kahfi ben semacam ibareksanin odin nang alam dunia. Labithna yauman au ba'da yaum. Coran odi ning sehari. Dari nang sekejap kau di dalam dunia ini tinggal yokor kau di akhirat. Makanya orang paling gendeng, orang paling rogi murop waktu sekejap banika. Kalau ban kau di unsur anjang sebenarnya nang akhirat. Mungkin mau penting lagi kula ban sampean. Orang akal saya normal. Beda orang ende bejar saem atau bejar 2M atau bejar 3M keng tunyan saya paring lagi kadin tok sro nikmatin semalam laku kudu mate. Ya kakek beri na bese 10M, mungkin ki korang 20M. Keng beda waktu nah, nikmatin ning semalam laku mate. Tak kira ndek, Pak. Berarti kau di enang alam dunia gak dinto hayalan. Keng bulan kula ban sampean tepaan beres, aroma sepenting kabi. Terus kayak campur pinggir jalan yang cewek penting ah. Oke. Bebek goreng, kok kemarin ngakan bebek goreng. Ngageng penting kabi gak disegodian menika. Marlboro. Jangan cara kok Marlboro banji Samsu. Lemalem. Cek lebejan tedong, bulan kata dengan rokok. Ki nyari rokok. Lunggok nyari rokok. Padahal kalau 12, cek ke tedong bisa. Seakan-akan odin gula ban sampean tak sampurna mun tak ada tedungnya di dalam kebadan rokok beda banika. Niki keng polan gula ban sampean teman sehat. Padahal tak usah sampai mate. Ken nyemak bae ke mate. Orang abek keringet sangat. Labek nger-nger dabak nyan orang. Ada ilang kapi, mak boleh rokok, mak boleh bebek goreng, mak boleh kakanan. Kelenon, reng laki ngak kula ban sampean nih paling seneng mun tepan paling ekatero reng laki menika. Mulang ngatawen reng bini rajin. Mulus, se kode salpa. Njana njan orang polem po tekosnya. Reng laki nih dari mentok urusan reng bini menika. Sampai di Al-Qur'an di Gusti Allah Subhanahu wa taala seterus semangat ibadah ini baniin eba ambein ben bidadari kayak ngayen kaki deki oleh bidadari polan reng laki nafsu lah karo urusan lah keng coba tinglah upglau benak prak mati oke artis sepan mapan ayu ting ting serontar seronyande rakyat ban dia bertada pon bertada make patawan obeng kayak nampak obeng make patawan mobil mewah apa kula ban sampean nek kenging kromun tepan ki sehat hayal lantek ki Pak kabi ketero cek dengan kadang tak usah jauh ting lepasan abu ka apa nih Kak mare nasar ge sesek bayang ngaki ngaki ya bi kabi kok deki maren kolek kok pas kariyang kok paharokok pas nasen riang kok deki ternyata kan ngino maing adrep teretan adrep menginum maing nginum sekoni mare pon ajeling kok aja meletak tero jeling kok telur letak tero apa semua Kak dinto hayalan dari nafsu makanya ada buah kibi ulama tasawuf fa innan nafsa khadda'ah nafsu Kak dinto tukang tepo contoh lain makin beda orang andi perselisihan ben tretan lah ben belen lah nih kamu nencan pikiran nencan nafsu harga diri engko ari ya sengko mun pas erotorot mun engko tak alabra mun engko tak negur engko mun tak alaben hari yang kok sekian nafsun abri bayangan seakan-akan
Ada guna nodi. Mun tak dele oleh malas. Mun tak dele oleh abri perlawanan. Ternyata tinglah pecah rekan konflik panika seben satret tanan seben sapopo. Rek mari enak karo hari dengan apa kasta. Aduh ya Allah, tak reng tang alek tibi. Tak reng tang kakak tibi. Tak reng lagi tang sapopo. Lah kare sita sempet odin. Lah kare seleko, kare kasta. Ana apa? Keng kate po ben nafsu. Beri contoh bi para ulama bedekuli mungkin nganam lako kalau petok biasa naro berasar pak gaji tos seket atau 200 alako kalau petok kalau belu ternyata hawa tapan panas kelakuan tapan banyak kalau telok para asar tekning sapa orang darin selesai make berengak kerja pada balakon nah teh sampitin encan pikir pokon maren kok lempak bila lobar kelakuan langsung gentang kok merupu kok pas payah kok pate du kemarin make janji isya tetaman payah peong gua payah nih kaki permainan nafsu tingde pak kok lempak cere kena ngolok bajan peleman cong kaki babi bisa lembur sampai kalau 10. Keng bingko ibrina tambahan gaji 3 juta. Semangat boleh ternyata. Engki siap curakan. Siap kula tak boleh mana kula lembur sampai kalau 10. Segala tening sapa. Enggak keng lemati ya mun tak berinte dung kalau empak panika. Ternyata binar alako sampai kalau 10. Enggak panika kau dia nang alam tunya. Mangkana kula ben panjenengan senang-senang alam tunya. Pesan bi para ulama cek sampai al-amnu min makrillah cek sampai teger ben skenario buruk ke takdir cek rasa aman dari nasib coba pada teh bangki pak teti makelah aba ajang bajang makelah aba alaku bagus usaha kanggui atua ka pangeran ya Allah manter matian yang mau iman patako karena pada taoning pada ketetian masuk kabar nih kah nang Saudi sakancaan kapetok sagingan neka urusan bu mabuan urusan rosak sitong atau obat ontur etina akibat misalkan 6 encan sa tobat engko jaya kok tak masuk neraka bentang ring bareng kok masuk ke surga lazim ibadah sekian harus masa teger mun satiyang kok alhamdulillah insyaallah swarga sengkok ratang ring bareng ruwet ordina. Ternyata ger mata gering apa nikah? Bareng ngasihkan nama di rencana. Ya jekrioni. Mau apa ngumpul sekalian, abit tak teman long polong. Enja aman, tada bir. Tada bu mabuan, tada apa. Keng kerong kaki abit tak long polong ben sengkok. Hadir ternyata. Ternyata isulundu pagi beri minuman sema mabu. Dari tengkin bareng sekan. Tinggal sedeng teler pada buka dalam kamar beriin pelacur di dalam. Kancingin labang. Azina di dalam. Ternyata mati nang malam nikah boleh tak keluar di dalam kamar. Kecuali keluar sebagai mayit. Mati nanti coba. Tak bangki nasib orang. Maka kula ben sampean usaha kang kowe ngastete. Keng minimal debun para ulama ijtanibil kabair jauhin bagian tu sejarah aja. Muntu sesini kene gak dintok ngelocor ben udu. Beni keng saking are meyakin nah mun gak anu ndak tu sakeni. Cek reng drekan ka pangeran. Keng mun sampean lebet dilaonna. Beda orang praben ya habis macet ratin orang. Tu semun ka tu sana. Keng sampean audu apa jang 5 waktu ngelocor ternyata. Oke. Sepenting sejarah ajeun cek lah konin dia mak semak ke sejarah jenah ulama mitong minimal saya paling raja gak dinto bedepet tok atau belu saya pertama tarkus sholah saya ngajak atin lagi bajang menatin lagi bajang 5 waktu nek ancaman nah ka mate kafir ka mate coba dibudi jadin lagi pas Ramadan jadi dalam hadis man aftar Ramadan min ghairi udrin lam yaqdihi siyamud dahr. Dabun ngajeng Nabi orang semuka tanpa sebab udur se oleh secara syariat romoro tak apa sah romoro kok rokokan berduhur mungkin aben tak adusan nah tebus ben pas setahun tak cukup tinggal teteh urusan pas Ramadan termasuk boleh senomor telok
tarkul haji ma'al istita'ah. Tak haji padahal kelar. Baru orang ini kadang kan memiskin, bijak gula tandi napanya. Nah, pas saya keba haji, tiki jongo sahabat telo. Aba mangkat debun Kanjeng Nabi orang man istata al hajja. Walam yahud famata insya'a mata yahudiyan falyamut insya'a mata yahudiyan wa insya'a mata nasraniyan. Orang mun mampu haji ternyata tak mangkat pakun tak haji, pas mati sampai tak haji padahal aban mampu. Maka tinggal pilih debun Kanjeng Nabi. Maten jadi ya, mati Nasrani apa mati Yahudi. Sejelas bani mati Islam. Ancaman nak adin tok dorin berat. Jadi je kainteng. Termasuk boleh si berikutnya az-zina. Nah, stete dari perzinahan. Orang laki orang bini leres kak adin tok. Setiap hubungan si bani mahram nyiting tanang maksiat, mandang orang de maksiat. Keng salahin zina kak dinto insyaallah debun para ulama ki gampang saborana. Keng mun sampai iltiqaul khitana ini ketemu na dua sonnadan manika. Mun lah sampai ketemu kelamin dua pada kelamin panika. Kasar rahmani babelaga pole mun sampai masuk. Padahal kak dinto bani lagi bini ni kecek kain teng, cek kebayi ringan, cek kebayi sepele. Makanya kak dinto termasuk tanda hari kiamat. Debun Kanjeng Nabi lam takumis sa'ah. Tak kira kiamat. Mun tak tela orang azina pikir jalan seakan-akan tak ada dosa, tak ada aib. Mun cuman lambek beda orang ngandungi luar nikah, sakeluarga ruwet pak. Sabeula todus. Orang apa entah kabi. Mun mangket. Ribarin beda artis. Hamil je pun luar nikah. Abang jen ngetop. Beni bah teti aib jen ngetop. Cibi orang bini kuat, bini sabar je pun. Jangan makin deh pak, berarti ingin lebaran kiamat. Zina termasuk boleh syarbul khamr, jamak semak narkotika, miras. Cek kebayan teng enggak dinto. Ini kelarangan keras dari agama. Termasuk boleh ar-riba, main jam obeng 1 juta, keng orang pakon nyerah 2 juta. Cekal. Nih encan TV abentong kok saboran ya lek engko riking polan kakake kok abentong mun aslin engko tak mau tangga aslin lek keng karo polan kakake tretan ya tina marah ya beda keng kok tak main cuma PC lek tina ya tang HP ya la pau tang kaban pau tang berapa kak HP biasa banika ya la marah ya utang 5 juta kalah orang si utang jalo orang buta obang mak 5 juta pasti beda marah kak. Imari beli bingko 3 juta. Di PC 3 juta, di otang 5 juta ke. Jangan TV abentuh padahal nyekel. Nikah ngastete. Le tusa nikah di antara tusa se paling mas emak orang kamate coba. Insyaallah korja Allah kunin banikah. Lakop cokop apa jang lemak waktu majelis dikir, majelis sholawat setiap malam Jumat. Insyaallah lah mati bila bayin. Insyaallah maten selamat kabeh amin ya rabbal alamin. Tinggal sekak dintok sebisa sampai yaki manter-manter pada istiqomah setiap Jumat olong-polong barang lebih nyuwun seporah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.